Tingnan natin. Ayun, linamutak na. Sige, subo. Subo, Bella. Subo. Subo na. Subo na. Okay, eat, Bella. Naku, dapat may ano siya. Bella, Bella. Ay. Ano kaya lasa? Asan ba yung ano niya? Takip dito sa ano? Ginamit ko lang kanina yun ah. Yun sa parang apron niya. Okay. Okay guys, first time ni Bella. First time ni Bella. Kumain ng broccoli. Steamed broccoli. Okay. Ay. Dahan-dahan. Kumain, mami. Kinain niya yung broccoli, oh. Steamed broccoli, kinain ni Bella, oh. Wow, naku, tingnan mo, mami, oh. Sakto, oh. Nakumuha ka ba dito ng tubig? Oo, hindi mo sinakato. Oh, tingnan mo, oh. Sakto. Yes. Sige, eat. Come on. Subo, kuha ka, tapos subo, Bella. Baka malaking mata ah. Sige. Come on. Naku, hindi na kailangan ng height yan. Sakto. Nakalalay si daddy dito. Oh. Come on. Pick up. Yung sinusubo mong mga toys mo, yan ang isubo mo, Bella. Sige. Bella. Asan ba yung apron niya na ano? Para hindi madumihan yung damit niya. Sige. Naku, dinamutak na niya. Di manuntak. Put inside your mouth, Bella. Put inside your mouth. Come on. Naku. Buti na lang. Oo. Hawakan mo, Bella, ah. Okay, first time ni Bella mag... Ayaw mo na. Hold it. And put inside your mouth. Inside your mouth. Bella. Bakit tayo magsubo ikaw? Bakit si Daddy? Ay, Rick! Isend ko na sa Gcash mo! Yung pa rin Gcash mo, Rick! Okay. Okay, Bella, come on. Guys, first time ni Bella. Oh, hawakan mo tapos subo mo, Bella. Hawak, subo. Yeah, very good. Yes, very good. Okay, more, Bella. Yes, Bella, guys. Ay, ganda, mami. Oh, Bella namin, oh. Subo, Bella. Subo, Bella. Bella, dali. Ay. Naku, ay. Come on, subo, Bella. Subo mo. Subo. Come on. Okay. Naku, dinalamutak mo lang. Naku. Ang Bella. Lumalapang. Ayaw mo na? Oh, ayaw mo na, Bella? Oh, put it sa your mouth. Naku. Ayaw mo na. Oo. Bella. Oo. Naku, pinagaraduran na mami. Naku. Ay! This one. This one, Bella. Pick that one. Bella. Come on. First time, guys. Naku, pinagdudurog ang ano. Put inside your mouth, Bella.
yung toy mo, Bella, kung ganun na lang kung isubo mo, tapos ito hindi mo naman ano. Come on, come on. Okay. Mm-mm. Mm-mm. Ayaw mo na, Bella? Ayaw mo na? Oh, ayaw mo na? Ayaw mo na, Bella? Mm. More, more, more. Mm-mm. Bella. Ay, 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 ay. Guys, steamed broccoli, guys. Very eating steamed broccoli. Ang problema, hindi ka naman nagsusubo, Bella. Dinudurog-durog mo lang. Bella. Mm. Mm, mm, mm. Oh, oh. Ikaw magsubo, Bella. You should pick up your food and not daddy. Okay? Ayun, kinain niya yung broccoli, guys. Guys, kinain ni Bella yung broccoli, guys. Guys. Yes, yes, success. Yes, yes. Ay, makain ng Bella namin ng ano, steamed broccoli, oh. Steamed broccoli, oh. Subo, Bella, subo ka, Bella. Ay, pwede mo bigyan ng tubig? Sandali mo, nasa kamay ko. Bella, Daddy will going to give you water later. Okay? Daddy, it's messy, it's messy. As they say, it's messy. Bella, Bella. Come on. Sit properly, Bella. Okay, no need of high chair. No need of high chair. Yes? Yes, okay. Okay. No need of high chair. No need of high chair, Bella. No need of high chair, Bella. Bella, Bella. More. Okay. Very good. Up, 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 up. Okay. 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 Namutak-lamutak ang kanyang broccoli. Pinamutak-mutak ang kanyang broccoli. Ayun, kailangan mo na mag-apron, Bella. Ay, mag-ano. Lagay ng ano. Okay, enough na, Bella? Enough na? Enough na, enough na. Enough na, guys. Enough na. Yes, first time. Broccoli. Eating broccoli. Steamed broccoli, Bella. Okay, okay. Yay. Naku, hindi. Yun lang, hindi nakuha na ng ano ng daddy. Hindi nakuha na ng daddy ng ano. Ng video. Yun, ay, no. Sa susunod, lalagyan natin na para makulay. Lagyan natin ng ano, Bella. Ng... Ay! Ginarte ka, ha? Okay. Okay, no more, Bella. No more? No more? No more, no more? Okay. It's messy. It's messy. Okay. Okay, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay.